Jim, Off-Road Adventures. Episode 7. Tama na ng off-road! Ano di ba tagalasal man? Ito sa bang makadto? Makadto ta sa Rooster. Ay, Bimbang River ta. Bimbang Rooster. Prayer ta? Prayer mo? Taon ta? Uy! Sino late tao? The Father, Son, Holy Spirit. Prayer. Lord, please keep us safe in this ride. Please guide us. Please keep us away from injury. Ara naman sa Biswit naman ni Sheila, Sharon. Ay, nagaling ko biswit na rin kanina sa kaga. Agot. Hari dapat matrangko sa ato nyo. Para sa ano? Daganan na diyon 40. Wala ba ito start? Wala na start? Shit, try going to brinks pala. Kumusta sprint ta, sir? Very good. Prove. Pila tudlagan mo sa likuan man? Ang 150 na tiya? Grabe ba? Dasig na gina ya. Uwe. Off-road adventures. Saan mo sta? Fucking cowboy. Oh shit.
Puta. Ito na yan si Dennis, oh. Punta kayo pag walang git-drop si... Naman bakal. Gigi, tira! Tira! I scared them so you can be alert. Yan. Salakyan din! Sa sila'y tamahaw da yun. Sean, kumusta? Post niya siya, no? Ay, wait, that. Tig-tig, ako mo ba? Kalma na, Vince.
Mustang Tiray. Love it. Beautiful. Siya niya, Loy. Buhay pa man ko ah. Musta. Kapoy. Siya nagdala. Dia na order ka, girl. Langoy ta sa SJI. Lalangat na. Sa green building na. Hasta sa Sitare. Sa green building na. 1, 2. Hi vlog. Bye vlog.